le IoT Product Life Cycle. Bon, le schéma de la présentation, c'est le Product Management Life Cycle. Un produit développé from scratch, un شركة ولا un innovateur ولا عندك une startup تبدا un nouveau produit ولا تخدم في شركة وانت product manager ولا lancer une nouvelle catégorie de produits. هذا هو le cycle de développement تاع البرودوي. يبدا بالايديشن ريسيرش، من بعد product strategy، road map product planning، من بعد تبدا في الديفلوبمون تاع البرودوي، من بعد دير ريليز بلانينغ وين تبدا دير الكومبان ماركتينغ تاعك والسيلز انيبلمنت، دير لي ترينينغز لي فورماسيون للسيلز تيم تاعك، الاوبريشن تيم تاعك اكسيتيرا. هذا لو سيكل هذا فيه اون بارتي تري تري كريتيك اللي هي اون فوا عندك درت الماركت ريسيرش درت tu as détecté كاين ان بروبليم اللي عندك اون ايدي وين en utilisant technologie فيها الاي او تي tu peux résoudre هذا البروبليم. اوكي و سي بون عندك ليدي، سي بون فت الايديشن والماركت ريسيرش وبديت ديفيني لو برودوي هذا واش غادي يكون وكيفاش غادي يكون واش هما لي كاركتيرستيك واش هما الديفيرون تكنولوجي غادي تستعملهم فيه اكسيتيرا. دونك برودكت استراتيجي والرود ماب وبرودكت بلانينغ، c'est-à-dire هاد لا فاز لي دو فاز هاد لي دو فاز en général elles sont assez ambiguës, c'est-à-dire كاين اللي يديرهم d'une manière intuitive. Bon, اللي عندهم expérience ils peuvent se permettre de le faire, mais في l'IoT il y a tellement beaucoup de composants, c'est-à-dire pour les produits simples اللي فيهم غير pure hardware ولا les produits simples اللي فيهم غير pure software يا يكون في البي سي ولا يكون في الكلاود، هذوك c'est assez simple de réaliser هاد les deux phases product strategy ou product planning. Mais pour l'internet of things قلنا كاين في التكنولوجي ستاك كاين 5 كومبوزون، وباش تختار la meilleure stratégie في chaque composant بعد la meilleure stratégie qui relie هذو les 5 composants c'est pas évident. OK, donc c'est pour ça qu'ils ont développé les IoT. هذا ستانفورد University, ils ont développé le IoT Decision Framework qui permet à le développeur qui veut lancer un nouveau produit IoT, soit une innovation, soit une شركة كما قلنا ou ils veulent lancer un nouveau produit ou une nouvelle optimisation d'un certain produit, il y a un framework, c'est-à-dire des étapes bien définies à suivre. Oui, qui كمل les étapes, il est sûr d'avoir couvert bien les aspects de la solution IoT qui n'est pas straightforward, qui est très complexe parce qu'il y a 5 technologies stacks où il y a plusieurs catégories اللي غادي نشوفوهم في الIoT Decision Framework. Mais bon, Decision Framework هذا on va voir juste un aperçu rapide aller, mais il y aura un cours dédié à l'IoT Decision Framework pour ceux qui sont intéressés في الفريمورك هذا. Donc la définition de l'IoT Decision Framework is a strategic tool that helps you bridge the gap between product planning, product strategy and product planning. Donc les deux phases qui sont très compliquées, qui nous كنديهم d'une manière intuitive, des fois تنسى ما تكوفريش un certain aspect، حتى نهار اللي تلونسي البرودوي تاعك ما خممتش على aspect sécurité، ما خممتش على aspect regulation، على اليوزر انترفيس. مي اوكي سيكوريتي تاع واش؟ تاع البرودكت تاع الهاردوير هذاك ولا تاع الفيرموير ولا تاع الكلاود ولا تاع اليوزر اب. Donc il y a c'est une matrice, et en fait la matrice راهي هنايا في هذا السلايد. اوكي مي بيان سور chaque composant فيها فيه plusieurs détails. Donc la matrice واش فيها d'un côté le IoT technology stack, device hardware, software, communication, cloud platform ou cloud application, وفيها d'un autre côté واش هما les aspects اللي لازم تدي فيهم décision. Donc du côté UX c'est user interface, mais chaque aspect في الديسيجن تدي décision par rapport la composante تاع l'IoT stack تاعك، لازم تدي décision pour chaque composant. Donc l'UX pour le user interface, la première question à se poser c'est who are my users. Donc tu dois catégoriser les utilisateurs تاعك. شكون هو l'utilisateur؟ تبدا من l'utilisateur final l'administrateur تاع la solution والناس تاع operations والmaintenance. OK, donc who are my users what are their needs. donc واش هما les besoins تاعهم، ومن بعد تمابي هذا les needs والusers تاعك واش هو comment ça se reflète في السنسور، comment ça se reflète في السوفتوير، comment ça se reflète في الcommunication، comment ça se reflète في الcloud platform et comment ça se reflète في الapplication. la même chose في الداتا، واش من داتا يحتاجها لا سوليوشن تاعي هذا، quelle fréquence de transmission، quelle fréquence de واش هي لا كريتيكاليتي تاع الانفورماسيون هذه، اسكو لو كان تروح اون انفورماسيون ولا زوج معليش ولا je dois la retransmettre, je dois la stocker et je dois la retransmettre. et bien sûr chaque élément واش هما les applications في الهاردوير في السوفتوير في الكوميونيكيشن في كذا. البيزنس based on above what will we monetize، كيفاش تمونيتيزي لا سوليوشن تاعك، اسكو تمونيتيزيها
par rapport au service final ou la monétiser par rapport à l'action. C'est-à-dire, par exemple, le chauffage va économiser l'énergie 20%. Donc, au lieu de, disons, 10 euros par mois à l'échelle de chauffage pour l'énergie, la solution va être, par exemple, 7 euros. Donc, on a 3 euros. Et on a dit un pourcentage de 3 euros. Madame, on a 3 euros, on a dit 10%. Donc, quand on a les 3 euros, ما نديش دونك ندي 10% من واش ربحت دونك هذا سي ان دي بيزنس موديل دونك كاين لو بيزنس موديل تاع الاي او تي هذا هي بلوزيور ستادير كيما يا اون انوفاسيون في السوفت وير وفي الهاردوير وفي الكومبينيزون تاع لي ديفيرونت تكنولوجي هي اون انوفاسيون اللي تحتاج ان اسبي ارتستيك انوفاتيف وكذا في الكوتي بيزنس موديل دونك هذا ثاني ان اسبي واش هما لامبليكاسيون الديسيجن اللي تديهم لامبليكاسيون في شاك اليمون باسكو اذا كان تحسب له باغ اكزومبل بالباور كونسامشن ولا تحسب له لا بون باسون لا كونتيتي دانفورماسيون دونك لازم تميزوري هاد لا كونتيتي دانفورماسيون اللي بعثها له اذا كان تحسب له شحال السيفينغ اللي درت له لازم تميزوري السيفينغ هذا دونك وين تميزوري اسكو السنسور لازم يبعث لانفورماسيون ولا السوفت وير ولا واش يصرى لو كان لانفورماسيون هذه تروح اسكو elle doit être retransmise ماشي retransmise دونك لا ترانسميسيون لابليكاسيون اكسيتيرا تكنولوجي quelle technologie على بالنا بلي في chaque domaine هنا في chaque domaine تاع التكنولوجي ستاك il y a plusieurs technologies اللي تقدر تستعملهم plusieurs vendeurs plusieurs chipsets plusieurs software plusieurs software development platforms plusieurs technologies de communication plusieurs cloud platforms plusieurs types d'applications واش غادي دير اليو اكس تاعك ديرها في الويب ديرها في الموبايل ديرها في لي دو l'aspect sécurité et l'aspect standard and regulation. Donc, en suivant le framework, bien sûr, chaque étape a plus de détails. En suivant le framework, tu es sûr d'avoir couvert les aspects nécessaires pour sortir un produit la commercialisation et couvert les aspects. Donc, c'est pour ça que l'IoT Decision Framework, c'est-à-dire c'est un outil de work indispensable pour les product managers ou pour les product developers. Afin de réaliser un produit IoT, c'est-à-dire sans blâmer qu'on a des problèmes par la suite. Donc, when can I use this framework? Quand on crée un nouveau produit, qui m'a dit comme une start-up lancer un nouveau produit, ou la transition produit, ou une compagnie lancer un nouveau produit, qui devrait dire un nouveau feature, une nouvelle fonctionnalité d'un produit existant. Qui devrait dire une extension d'un product line existant, tu devrais dire une nouvelle extension connectée, par exemple, avec des machines à laver, dire connected washing machines, par exemple. Evaluating potential partnerships. Bien sûr, qui devrait t'évaluer parce qu'en général, qui développe une solution, mais si il y a les composants de la solution, tu as donc, tu peux dire des composants ou dans le marché off the shelf, on peut dire l'intégration. Donc, il faut le framework pour te dire les décisions nécessaires par rapport à l'évaluation de quel partenaire, quelle plateforme utiliser, etc. Donc, comme je vous l'ai dit, le cours غادي ندير séparément. C'est un cours غادي ندير en 8 séances de 1h30. Donc, غادي ندير une séance par semaine. Donc, غادي ندير en 2 mois. Et les détails vous seront communiqués bientôt, Inch'Allah, sur le website de Stemul ou bien et sur les réseaux sociaux. Donc, et les messages معنا في la plateforme, غادي يجيهم تاني des emails leur proposant de s'inscrire في le cours. Je connais l'audience, l'audience c'est principalement c'est الناس اللي عندهم une idée en relation مع l'IoT, عندهم un projet de fin d'études en relation مع l'IoT, عندهم une start-up qui a développé un IoT, ou bien des professionnels qui راهم يخدموا على un produit existant, ou bien un nouveau produit, ou une extension d'un nouveau produit, et ils veulent intégrer la composante IoT dans les produits et يتبعوا un framework c'est-à-dire reconnu et utilisé par les plus grandes entreprises de la Silicon Valley. Donc, هذا هو la présentation. Merci d'avoir assisté.